जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी हजूर वाला शान वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजूर वाला शान तल्ला साहब की तशरीफ लाए ने ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਨੇ ਆ जी ਤੁਸੀਂ मैं ਹਜ਼ੂਰ तल्लर ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ साहब ਗੱਲ दे ਕਰੋ। पिछे ही आया वां जनाब। तल्लर साहब दे असी पिछे पिछे ते तल्लर साहब अगे अगे। जी माशाल्लाह बड़ी गल है जी। जी तल्लर साहब की हाल है जनाब? मुफ्ती साहब की हाल है? खरीदा ठीक हो? बड़ा अल्लाह सोने दा फजल है। तुसी सुनाओ जनाब, खैरियत है? अल्लाह रब्बुल इज्जत दे बड़े करम, बड़े शुक्र है मुफ्ती साहब। अच्छा, ते किस मौजू ते फिर अज गल करिए जनाब? मैं तो कहना रहन दो यार, चले आने अभी लड़ाई झगड़ा करके निकल जाने। और कोई जनरल गप मारो खुदा दे नहीं जमाने में, और तुसी भी भी कोई गम है सुनाओ मोहब्बत फिर। दे। हाँ जी, कोई तबलीग करो फिर सानू कोई। की तबलीग करनी यार, बंदे को अल्लाह ताला ने अकल शऊर दे दिता है। अपने अकल ना दे कोई समझ जाने करे, ये अच्छी तरह। सही हो गया। अकल जड़ी है भी बड़ी जबरदस्त चीज है, क्यों तल्लर साहब? जी मैं क्या अकल भी बड़ी चीज है। कोई शक नहीं है। ते ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अल्लाह रहम करे, अपने फजल करे हर इंसान पे, मौला करम करे। ਵੈਸੇ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। अल्लाह ताला रहम करे जी, मैं तो इस पर इतना नॉलेज नहीं है मेरा, अल्लाह फजल करे जी। अल्लाह ਵੈਸੇ फजल करे। ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਹਕੀਮ ਹਾਂ अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह ਤੇ माशाल्लाह। ਮੈਂ ਜਿਸ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਨਾ, जी ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰੇ, ਜ਼ਨਾਕਾਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਖੌਫ ਉਹ ਹਰਾਸ ਦਾ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਪੈਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह फजल करे अपने हबीब के सदके। आमीन। सब दा भला ते सब दी खैर। ਹਾਂਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕਿ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ यार ਮੁਰੱਬੀ मुफ्ती साहब ना थक गए हैं, रोज रोज दी करके थक गया। इससे शय निकलती तो है नहीं, ये थक गया। ईमानदारी दी गल है, थक गया खुदा शायद। अच्छा तो सब तो जेड़े मुश्किल गल है ना कि जी जी अदब एहतराम ही नहीं रहता, खत्म हो जाता है। लड़ाई झगड़ा गाली गलोच अल्लाह पे जाने दे जी। माशाअल्लाह सारे इल्मी गल्लां करन आंदे ते गाल गलोच ते मार कुटाई ते अल्लाह करके परे टुर जांदे। हो ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਾਨਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ओए ਦੱਸੋ? साने होए ते दसिए मुफ्ती साहब, डेली दे साने, सुबह साने, शाम साने, रात साने, हर वेले साने ही साने। हो ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ, ਬਲਕਿ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ये खबर सारे कोल है, मेरे मुंह च आ गई, लोगों ने मुंह च नहीं है, ये खबर सारे कोल है। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ कोई नहीं इंटरेस्ट, मौलवी साहब मुफ्ती साहब, जे कुछ हो गया, जे कुछ होना है हो जाना है। अल्लाह अल्लाह खैर सला। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਨਾਬ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੇ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ आमीन ਤੇ आमीन ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। आमीन आमीन आमीन। ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਹਮਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਲਡ ਮੈਨ ਹੈ,
ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ सही गल है मुफ्ती साहब। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। मुफ्ती साहब एक नहीं, कोई भी किसी से नहीं मनता। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। सबसे पहले मुफ्ती साहब माशाल्लाह आप तो आलम है, बहुत इल्म वाली शख्सियत है। तो सबसे पहली बात जो मेरे ख्याल में इस्लाम सिखाता है, इखलाक सिखाता है। मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने तबलीग करके लोगों को मुसलमान नहीं किया जितना अपने अमालों से किया, अपने इखलाक से किया। लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना मुतासर होते थे कि ये इंसान ये तो झूठ बोल ही नहीं सकता। तो आजकल हमारे हालात देखे, तेरी भैन दी ते तेरी माँ ये दीन इस्लाम की बातें कर रहे हैं, तू काफिर है, तू फलाना है, तू टिबाल, मौज करो भैया। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ इसी ਠੀਕ ਹੈ, में भी सब्र नहीं, ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। सब्र खत्म हो गया। ਸਬਰ ਤਹੰਬੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਠੱਪ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗੀ। ਹਾਂਜੀ मोती साहब हौली हौली लैंड से पे आंदे हो। ਨਹੀਂ तो ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੋ ਸੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। अच्छा अल्लाह करे जी हो जैसा तुसी कह रहे हो। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਿਹਾ। और तुसी आ भी जाओ तो कौन रोक सकता है? ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਆਦਤ ਸੀ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਧਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। मैं लेके जा वेरी गुड। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। मुफ्ती साहब जी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरह ही दीन फैलाया थी जिस असी सारे एक दूसरे को फैला रहे। नहीं नबी के बराबर ते नहीं ना कोई हो सकता। नहीं नबी के बराबर ते नहीं, तौबा रुतबे ते नहीं, बाकी असी उस वक्त तक मुसलमान ही नहीं हैं, मोहम्मद मुसलमान ही नहीं है जिले तक ये साडी हर चीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है। बिल्कुल ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जुत्ती दे बराबर नलैन दे मुबारक बराबर भी कोई नहीं हो सकता। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ मोहम्मद मुसलमान ही नहीं हो सकते उस वक्त तक जिले तक साड़ी हर चीज आका मोहम्मद मुस्तफा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ना हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जा फरमाए, बिल्कुल बजा फरमाए। तो कोई मैं तो तुहानू पहले कहा सी कोई दर्स दिओ ना, कोई आखिर तुसी भी इन्ना अरसा हो गया तुहानू जमाते अहमदिया दे विच, तो कोई चीज़ सीखी हो कोई अच्छी जी, कोई सिखाओ, कोई सानू समझाओ कोई। मुफ्ती साहब तुसी माशाल्लाह खुद इतने बड़े आलम हो, मुफ्ती हो, मेरी की मजाल कि मैं सुनती सूरज नू जाके मोमबत्तियां तकावां। आवाज़ थोड़ी घट हो गई जे। मैं क्या मेरी की मजाल है मुफ्ती साहब कि सूरज नू मोमबत्तियां तकावां। अच्छा असल च नहीं, फिर जो मैं फिर कोई गल सिखाना वा ते उदों भी तुसी सारे रल के मेरी गल ते फिर मनदे को नहीं, या तो फिर मेरी मान लो, मेरी भी नहीं मनदे। मुफ्ती साहब दीन या दीन हक जो है
جی جی منانے سے نہیں آتا، انسان کے اندر ایک چیز موجود ہوتی ہے موجود ہوتی ہے. جی، وہ جب اسے علم ہو جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے، تو میرے خیال میں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اس پر قائم ہو، اپنے عقیدوں پر چھوڑ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ہاں ہم ٹھیک. سب مسلمان قرآن کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اختلافات ہیں، بہت سارے زیادہ سنگین ہیں، اختلافات ہیں، لیکن گھوم قرآن کے ارد گرد ہی ہے سارا۔ کوئی کہتا ہے اٹھا دو، کوئی کہتا ہے سلا دو، کوئی کہتا ہے مار دو، کوئی کہتا ہے جگا دو، لیکن ہے قرآن کے ارد گرد ہی سب۔ اور ہر کسی کا یہی دعویٰ ہے کہ میں جیسے قرآن سمجھوں، مجھ سے اچھا کوئی نہیں سمجھ سکتا، میں ٹھیک سے۔ صحیح ہے. اچھا طلعت صاحب، نماز تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے. اللہ کا شکر ہے جی، پڑھ رہے ہیں۔ اچھا نماز جو احمدی ہیں وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کوئی آج طریقہ تو بتائیں. کیڑا طریقہ دسنا ہے جی؟ وہی طریقہ جو ساڈا میں تے احمدی نہیں ہوئے سنت جماعت کا، ہوں احمدی ہے نا، ایک اچھا بار برابر فرق نہیں آیا، ماں سوائے اس دے کہ آمین احمدی آمین کہندے تے اندر آمین کہندے الحمدللہ، باقی تے ایک بار برابر میں تے فرق نہیں ویکھی۔ اچھا آپ یہ بتائیں، اچھا اردو میں بات کریں نا، وہ پھر کئیوں کو نا پنجابی سمجھ نہیں آتی. اچھا یہ ہے کہ آپ لوگ ہاتھ کہاں پہ باندھتے ہیں؟ یار اللہ میاں نہیں ٹکریا کتھے، جتھے سوڈی نیت اللہ تعالیٰ تے عزت احترام نال ٹھہرنا ہے۔ یہ کوئی ہے ساڈے کو فلانی جگہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے انما مالو بنیاد، ہر عمل دا دار و مدار نیت، نیت صاف ہے، باقی اللہ کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ جی فرشتے بیٹھے تھے 2 انچ نے اتنے رکھے نماز قبول نہیں، انہیں 2 انچ نیوی کر دیتے ہیں نماز قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ دے اگے عزت احترام دے دائرے وچ رہ کے اس دے اگے کھلو جاؤ، جتھے مرضی رکھ لو، میرا تے عقیدہ ہے۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں نیت تو وہ ہے انما الاعمال بالنیات، لیکن کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ جو جماعت احمدیہ والے ہیں یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ کیا یہ ٹھیک ہے یہ بات؟ چلو جڑے کہہ رہے انہوں نے کسی احمدی نو پوچھیا ہونا چھوڑ کے پڑھ دیا، وہ نہیں کہہ دیتا۔ نہیں آپ اپنی بتا دیں، آپ یہ بات کیا آپ ڈر رہے ہیں شاید کوئی؟ اور میں اللہ کو ڈرنا مفتی صاحب، میں کسی ایک وال برابر میرا اور پار نہیں ہے، میں کسی کو ڈرنا ہے؟ زندگی موت اللہ دے آدمی دے رزق اللہ نے دینا ہے، میں نے کسی سے کی ڈر ہونا ہے؟ تو آپ بات یہ ہے نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے نا طلعت صاحب آپ؟ مفتی صاحب میں نے جواب دے دیا، اور کتنے رکھ کے پڑھانی نہیں، میں دس دیو میں نہیں اتھے رکھ لینا۔ اوہو بھائی مجھے آپ پوچھ لیں تو میں مجھے پوچھ لیں، چلے آپ مجھے پوچھ لیں، مجھے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا آپ کا معاملہ ہے، میں کوئی اللہ میاں دی طرف سیکٹری تھوڑا، تم کتنے پڑھتے ہو تم کدھر رکھتے ہو اتنے کیوں کرتے، اللہ میاں جانے جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ ایسا کریں۔ نہیں طلعت صاحب یہ کوئی اتنی کوئی بڑی بات تو نہیں میں نے پوچھ دی. مجھے وہ نا کل پرسوں کی شاید بات ہے تو کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ احمدی حضرات کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا، وہ نا شیعہ حضرات کی طرح نا وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ چلو میں انہوں نے کسی احمدی کو ایسا دیکھ لیا ہوگا، ٹھیک ہے وہ جانے، اور وہ نہیں آپ نہیں کرتے ایسے، آپ نہیں کرتے. میں نے عرض تو کی تھی لیکن شاید میرے سمجھانے میں فرق ہے، آپ علمی بندے ہیں، علم والے ہیں، میں نے پڑھ بندہ ہوں. میں نے عرض کی تھی کہ میں سنت جماعت ہے، ایک بال برابر بھی فرق نہیں پائے، میں وہی نماز پڑھتا ہوں جو اہل سنت جماعت نہیں بھی پڑھتا، اہل اب بھی سنت وہی۔ و جماعت تو شیعہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہابی بھی کہتے ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں، کون سے اہل سنت و جماعت؟ میں شیعہ بھی کہتے ہیں، سنی بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں آپ کو اپنے آپ کو اہل سنت جماعت.
کہتا وہی تو میں تھا کہہ رہا ہوں، وہ تو مرزا صاحب نے لکھا ہے نا، میں بھی اہل سنت و جماعت ہوں، وہ تو مرزا صاحب نے بھی لکھا ہے. تو یہ اہل سنت و جماعت تو ایک ایسی کامن سی چیز ہو گئی ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے جی میں اہل سنت و جماعت ہوں. مفتی صاحب کہڑے چکرا گھنٹے پاندے ہو میں چکرا جو باہر نکلتا تو چکرا پائی جاتے اوہو یار، میں تو صرف سمپل تھا نماز کا طریقہ پوچھ رہا تھا. اللہ صاحب آپ نے اس کو کشمیر مسئلہ ہی بنا دیا پکڑ کے. اتنی چھوٹی سی ایک چیز ہے، کوئی اس میں کوئی اتنی بہت بڑی چیز تو نہیں. یہ دیکھیں میں نا ادھر دیکھیں، مجھے ایک غلط فہمی اگر ہو گئی ہے تو میری غلط فہمی دور کر دیں. اور اگر تو آپ میں اس سے بڑی غلط فہمی کسی کی نہیں دور کر سکتا، اس کے بعد اللہ ہی دور کرے گا. میں نے عرض کر دی ہے کہ میں اہل سنت جماعت میں تھا، اور جب احمدی ہوں میں نے ایک بال برابر بھی وہ نماز نہیں چینج کی، وہی نماز ہوتی سیم سیم. ہوئے ہوئے لگتا ہے آپ نا کوئی ڈر ہے، کوئی بہت سخت آپ ڈرے ہوئے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے بارے رتی برابر کوئی بات آپ نے کی تو کوئی پتہ نہیں آپ کو کوئی کلاشن کوف سے گولیاں مار دے گا. کیا ڈرے ہوئے ہیں، ایسے ڈرے سہمے لگ رہے ہیں آپ. شاید ایسی ہو، لیکن یہ آپ کی جو خوش فہمی ہے، غلط فہمی ہے، مجھے نہیں پتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں صرف بات کر ابھی تھوڑی دیر میں تو میں اللہ 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 آپ ادھر میں ادھر چھٹی. مجھے نہیں بات کرنی، جس کی مرضی ہے جو مرضی عقیدہ بنائے، اس کا معاملہ اللہ کے اہل ساتھ. سنت کی بات آپ کرتے ہیں، مرزا صاحب روحانی خزین جلد 404 کے اوپر صفحہ 404 جلد 4 صفحہ 404 کے اوپر کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے موافق ہے. وہ تو اپنے آپ کو بھی اہل سنت والجماعت، تو آپ بھی کہتے ہیں جی میں اہل سنت والجماعت سے آیا ہوں، مطلب اہل سنت والجماعت سے آ کے پھر اہل سنت والجماعت کے اندر چلے گئے ہیں آپ. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. مولوی صاحب، مفتی صاحب، آپ کیا چاہتے ہیں مجھے بتائیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز میں نے پوچھنی تھی کہ جماعت احمدیہ کے اندر نماز کس چیز کا نام ہے، وہ کیسے پڑھتے ہیں. مجھے شوق ہے میں سیکھوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں علم حاصل کر رہا ہوں. مختلف مذاہب تقابل ادیان و مذاہب کا میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو مذاہب کی تعلیم حاصل کرنا میری سمجھ لیں کہ میری مجبوری ہے، میرا شوق ہے، میرا شغل ہے، جو بھی سمجھ لیں. میں تو احمدیہ کا ایک چھوٹا سا رکن ہوں. اچھا آپ اگر یہ باتیں کرنی ہے تو ہمارے علماء کے پاس جائیں، ان سے عقائد پوچھے، وہ آپ کو بتا او دیں، ہو یا یار، یہ گوگل پہ کوئی چلے جائیں. طلحہ صاحب یہ آج کوئی کل گوگل کشمیر، رحمت اللہ آ گیا ہے، گوگل رحمت اللہ سے رابطہ کرے. او طلحہ صاحب یہ کوئی کشمیر مسئلہ نہیں. نماز 5 ٹائم آپ پڑھتے ہیں، میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا جی میں پڑھتا ہوں. وہی طریقہ میں نے کہا جی وہ بتا دیں، تو آپ ناراض ہو رہے ہیں. پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یا تو اس میں دو صورتیں ہیں کہ بھائی آپ کو نماز آتی ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جماعت احمدیہ کی طرف سے آپ کو کوئی پریشر ہے تو آپ بتانا نہیں چاہ رہے اصل حقیقت کو، آپ کو کوئی ڈر خوف ہے. یہ دو صورتیں ہیں. جو مطلب آپ کی مرضی ہے مفتی صاحب، آپ وہ نکال، آپ کی مرضی ہے. اچھا تو وہ یہ ہے کہ چلو میں بتا دوں پھر جماعت احمدیہ نماز کیسے پڑھتی ہے. چلے آپ بتا دیجیے. چلے میں بتا دیتا ہوں. جماعت احمدیہ جو نماز پڑھتی ہے نا، وہ وہابیوں کی طرح نماز پڑھتی ہے. اچھا جی، یہ آپ کے جناب فقہ احمدیہ جو کتاب ہے اس کے اندر یہ وہابیوں والی نماز کا پورا طریقہ لکھا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ. تو اسی طریقے سے وہ ہر چیز، یہ آپ اس کا صفحہ نمبر 72 ہے، جز سوم، نماز پڑھنے کا طریقہ. تو یہ سارا طریقہ وہی ہے. سینے پر ہاتھ باندھنا صفحہ 72 کے اوپر، رفع دین کرنا صفحہ 77 کے اوپر، اونچی ساری آمین کہنا صفحہ 52 یعنی
92 के ऊपर 52 दुआ बैना सजदा तैन 52 मुफ्ती साहब 52 नहीं 52 नहीं 92 यार ਉਹਨੂੰ 92 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ 92 ਅੱਛਾ हाँ जी पर दुआ बैना सजदा तैन 111 सफ़े के ऊपर जो कि भाभियों का तरीका है। फातिहा खल्फल इमाम है, ये आपको मिल जाएगा 151 सफ़े के ऊपर। तो ये सारा तो भाभियों का तरीका है। आप तो या तो देखिए झूठ बोल रहे हैं, समझ आई कि नहीं। आप कह रहे हैं जी रत्ती बराबर तरीका नहीं, रत्ती बराबर देखिए अहले सुन्नत व जमात तो भाभी भी कहते हैं। मतलब ये थे आप ये पहले भाभी थे और भाभियों से निकल के अब आप आदियानियों में चले गए, तो वही नमाज रत्ती बराबर आपने तरीका नहीं देखा, तो वो ही है। बस इतनी सी बात थी, तो आप उलझाओ पे इतना कर दिया इसके अंदर उसको जनाब। जी मैंने कोई गलत बात कही हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जी तलत साहब। मुफ्ती साहब आप कैसे गलत बात कर सकते हैं? जो आपने कर दिया वो ठीक है, वही ठीक है। जबरदस्त हो गया, देखा ना जी, ये इसको कहते हैं कि तस्दीक हो गई है। मैंने कोई तस्दीक नहीं की, मैंने कहा कि आपने जो बात की होगी वो ठीक होगी, पर मैंने आपको जो बताया है कि मैं अहले सुन्नत जमात में जो नमाज पढ़ता था उसमें बाल बराबर भी फर्क नहीं है, वही नमाज मैं इधर पढ़ता हूँ। मुझे तो एक बाल बराबर, आप जो मर्जी आगे से समझते रहे, सीने पे बांध दिए हैं, फलाना कर दिया है, धमाका कर दिया है, योग कर दिया है, आप कहते रहे, आपकी मर्जी है, मुझे क्या है। नहीं मैं नहीं कह रहा, जमात अहमदिया की किताब फिक्का अहमदिया कह रही है। मैंने आपको बता दिया, अर्ज कर दी, आगे आपकी मर्जी। जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो और मैंने ये भी बता दिया कि जो आप कह रहे हैं ना कि मैं अहले सुन्नत व जमात से निकल के आया हूँ, तो वो तो जमात कादियानी साहिबान भी कहते हैं कि हम भी अहले सुन्नत व जमात ही हैं, क्योंकि मिर्जा साहब खुद कहते हैं रूहानी खज़ाइन जिल्द 4 सफ़ा 404 के ऊपर कि मेरा अकीदा अहले सुन्नत व जमात के मुआफिक है। तो ये तो अहले सुन्नत व जमात तो एक कॉमन सी चीज़ बन गई है। दुनिया का हर मुसलमान या जो इस मुसलमानों की शबाहत इख्तियार करता है वो अपने आप को अहले सुन्नत व जमात ही कहता है। वो बहाई जो थे वो भी अपने आप को अहले सुन्नत व जमात ही कहते हैं, ठीक है ना। ये जनाब जितने भी इस्लाम का नाम लेवा जो हैं वो चाहे सच्चे हैं या झूठे हैं, जो भी हैं, तो वो अपने आप को यही कहते हैं हम अहले सुन्नत व जमात। ये कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि जो आपने बताई है कि मैं वहाँ से निकल के आया हूँ तो यहाँ आके मैंने रत्ती बराबर भी फ़र्क महसूस नहीं किया। तो असल बात यह है कि जमात अहमदिया, क्योंकि मिर्ज़ा साहब खुद भी भाभी थे ना पहले, ये पता है कि नहीं आपको तल्ला साहब? जी मिर्ज़ा साहब जो थे पहले भाभी थे। अच्छा मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब के क्लास फेलो थे ना, मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब तारीफें भी किया करते थे इनकी, ये तो पता होगा आपको। अच्छा जी, नहीं पता तो मैं किताब खोल लेता हूँ, मैं बता देता हूँ। नहीं मुझे नहीं किताब पढ़नी, बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक हो गया। तो मतलब यही है कि आपको नहीं पढ़नी से मुराद ये कि आपको पता है सब कुछ। आपकी मर्जी है। शेर होता है ना वो बादशाह होता है जंगल का, अंडे देता है, बच्चे जो मर्जी दे। बादशाह है, इधर की मुफ्ती है, जो मर्जी कीजिए। नहीं देखिए ये कोई जबरदस्ती तो नहीं, आप भी आजाद हैं, मैं भी आजाद हूँ। जिस तरीके का मैं आजाद हूँ वैसे आप भी आजाद हैं। आप भी सोशल मीडिया पर ही बैठे हैं, मैं भी सोशल मीडिया पे बैठा हूँ। इसमें तो कोई नहीं वो मुफ्ती वाला चक्कर, तो ये वाला चक्कर तो है ही नहीं। हर बंदा आजाद है भाई। तो लेकिन बात होती है कुछ हकायक की, कि जो बात की जाए देखना ये पड़ता है कि भाई हकीकत हाल क्या है, आया हकीकत हाल से ये चीज ताल्लुक रखती है कि नहीं। तो अगर कोई बता दिया मुफ्ती साहब, और मनो या न मनो, मैं जरूरी थोड़ी मनवाना थोड़ा। बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जो आपने बताया है ये गलत है। मैंने नहीं देखा, शायद आप ठीक कहते हो, मैंने नहीं देखा ना, मैं करता हूँ। अच्छा मैं रफ़ेदान करता हूँ। चलो मैं कैमरा ऑन करके किताब दिखाऊं, कैमरा ऑन करके। मैं किताब तो नहीं सुन के, अब किताब ही की लिखे थे। अच्छा मैं वहाँ
پریکٹیکل دستے ہیں کہ جو آپ بتا رہے ہیں ایسے نہیں کرتے ہیں جناب. مطلب ہے یہ چلو میں کیمرہ آن کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں طلعت صاحب، کوئی مسئلہ نہیں، کیمرہ آن کر. مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا. جی 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 نہیں پنڈت طلعت صاحب سے تھا. ایک منٹ جی، یہ ذرا تھوڑا سا یہ معمہ پہلے حل کر لیں. اچھا جی، یہ طلعت صاحب اس کتاب کو بھی کبھی دیکھا ہے کہ نہیں آپ نے؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا. اچھا کبھی نہیں. اب یہ ایک بندہ مان ہی نہیں رہا تو اب اس کا تو کوئی حل نہیں میرے پاس بھائی. اب میں حوالے بھی دوں گا تو وہ حوالے بھی کسی کام کے نہیں ہوں گے. اچھا آپ نے اپنی کبھی ویب سائٹ بھی دیکھی ہے کہ نہیں طلعت صاحب؟ نہیں جی الاسلام. میں نے نہیں دیکھا. اچھا نہیں دیکھی تو وہ ویب سائٹ چلو میں آپ کو. اچھا آپ نے کبھی ویب سائٹ ہی اپنی نہیں دیکھی تو آپ نے پھر دیکھا کیا ہے؟ جو کچھ سامنے آ جاتا ہے میں وہ دیکھ لیتا ہوں. چلیں یہ الاسلام.org کے اوپر ہوں، یہاں پہ لائبریری ہے اور کتب سلسلہ، یہاں کتب سلسلہ کے اندر میں چلا جاتا ہوں. یہ کتب سلسلہ کے اندر میں آ گیا ہوں. یہاں پر یہ کتب سلسلہ اور یہاں کتب حضرت مرزا صاحب کے اندر یہ میں نے اوپن کر لیا ہے. اور یہ دیکھیں فقہ المسیح نظر آ رہی ہے جی؟ یہ مرزا صاحب کی ایک کتاب ہے. جو کچھ میں نے بیان کیا وہ اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی ہے. اور آگے واپس جاتے ہیں ہم، یہاں واپس آ گیا ہوں. یہاں ایک منٹ مجھے نا کیمرہ رکھنا پڑنا ہے ذرا. فقہ احمدیہ، ڈبل ٹیپ واسطے کہہ دو حضور، ڈبل ٹیپ واسطے کہہ دو. یہ سرچ کے اندر میں نے نا یہ لکھا ہے فقہ احمدیہ. وہ کدھر گئے بھی تو نہیں جے کر چھڑی اپنی ویب سائٹ تو ہی. چلو لو جی فقہ احمدیہ سرچ کیتا ہے اور لبھی کو نہیں کوئی شے ہی. وہ نواں کام ہو گیا جے، بیٹھے ہیں بٹھایا وہ تاں ہی تو بندہ سچا ہے. پھر وہ اندر نہیں ہے ساری کتاب ہی کو رہی ہے. وہ یار واقعی ہوئے کوئی نہیں ہوا ہے. فقہ احمدیہ اے ویکھو فقہ احمدیہ اے لکھے میں سرچ کرن لگا میں، وہ غائب ہی ہو گیا. اللہ دی قسم ہے جھوٹا پی گیا بھائی میں. طلعت صاحب سچے ہو تسی بھائی؟ کوئی نہیں جی ہے تہاڈی ویب سائٹ تے کوئی نہیں ہے، مولویاں نہیں بنائی جے کوئی. اوئے اج پہلی یار ہوئے کل پرسوں تے سی یار، حد ہو گئی اللہ دی قسم ہے یار. نہیں ہوئے کی بنے ہوئے وہ تاں ہی بندہ سچا ہے یار. طلعت صاحب سچے نہیں ہیں، نشان ہو گیا. وہ یار نہیں قسم والی گل جب اللہ ہے. ویکھو اے ویب سائٹ ہے ویکھو تے یہ تو رولا ہی ہو گیا یار، کمال والی گل ہوئی ہے یار. اچھا ایک منٹ ذرا ایک منٹ. کتب سلسلہ کتب سلسلہ جی آصف خوبان صاحب آپ مائک میوٹ کریں. متفرق کتب چ وینے ہیں یار شاید ہوئے. او لب گئی ہے، او لبے ایلو لب گئی بھائی لب گئی. ایلو اے طلعت صاحب سناؤ پھر لب لئی جانا سی. طلعت صاحب جی جی ایلو جی جی فرماؤ پھر اے عبادات حساب ول.
ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਈ ਜੇ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ ਜੇ, ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਤੇ ਬੋਲੋ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਝ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲकुल ही। वे लो है जे नमाज की शरायत, नमाज पढ़ने का तरीका समझ आई कि नहीं, शर्तां जे ते तयम्मुम जे नमाज पढ़ने का तरीका, ए जे रफा दैन समझ आई कि नहीं, ए नमाज में हाथ बांधना, फिर जनाब फिर ए दुआ बैना सजदा तैन जे ਜਿਹੜੀ मैं हजे हुण तुहानूं दसी सी, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਫੇ ਨੰਬਰ ਜੇ। ਹਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਹੁਣ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਪਤਾ, ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਦਾ। ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਨਾਬ। ਮੁਹਤਰਮ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਕਾਲਮਾਤ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਦਾ ਟੁਰਿਆ ਹੈ ਕੰਮ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਦੁਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਬਹਰਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੁਕੋ ਤੇ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਭਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। 4-5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। तल्ला साहब आप मौजूद रहे, आपके दोस्तों ने बात करनी है और आप मौजूद रहे। तल्ला साहब बड़ी जी श्री तल्लत पंडित साहब, मेरा एक सवाल था आपसे। आपने क्या फरमाया? मैं कह दी तल्लत साहब, मेरा एक सवाल था आपसे। नहीं, मैंने श्री पंडित भी कहा था साथ में। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जो तो ये नहीं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये बड़े हैं हमारे। लेकिन अगर मिर्जा साहब खुद को कृष्ण रुद्र भोपाल कहते हैं, तो फिर वो हक बनता है कि हम भी इनको पंडित साहब कह के बुला सकते हैं। वो पंडितों में बड़े जी आप हमें कहते हो तुम गैर मुस्लिम हो, तुम काफिर हो, जो मर्जी करो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता आपको काफिर। जो आपकी मर्जी है, मैं कह रहा हूँ इजाजत आपको सर। जो नहीं तल्ला साहब, हम आपकी कभी भी इस तरह नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक निस्बत तो मिलनी चाहिए ना, कि फिर अगर सर मैं कबूल कर रहा हूँ, कबूल कर। जी और सेहत सुनाए, सेहत भी है ठीक है? अल्लाह दे बड़े फजल, रब दे बड़े करम। कृष्ण भोपाल दे नहीं करम होंदे? नहीं, अल्लाह दे करम होंदे।
किसी नबी के करम नहीं, अल्लाह के करम से, वादा ला शरीक ला। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि कृष्ण भोपाल को आप क्या समझते हैं? वो अल्लाह के नबी थे, और क्या समझना। लो जी, ठीक हो गए जी, ठीक है जी मलक साहब। चलो साहब मैं नवा ही कट्टा खोल छड़िया जे कृष्ण गोपाल वास्ते वो अल्लाह के नबी सन जरा हवाला जी। भेजिए मेहरबानी मैं करना जी ऐसे तलसा तो बोल मैं ऐसे तो मैं तल्ला ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਡਤ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ यार एक ਸੀ। सवाल मेरा भी था। जी जी। अच्छा तल्ला साहब, अभी आपने बोला कि वो क्रिश्चियन जो हैं वो आपके नबी हैं, तो वो जो उसको मानते हैं तो वो तो पूजा भी उनकी करते हैं, एक पूजा होती है यूनी पूजा, तो वो आप करते हैं कि नहीं घर में? आप ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं? यूनी पूजा मैं कह रहा हूँ, आप करते हैं घर मैं पे कि अर्ज नहीं? कर रहा हूँ, मेरा सवाल है आपसे, आप ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं? तो यूनी पूजा आप अकेले करते सर हैं मैंने जो या सवाल आपकी की हिम्मत करें, ख़वातीन भी करती हिम्मत हैं? करें, आप माशाल्लाह इल्मी बंदे हैं, तलसा हिम्मत करें। तलसा माजरत के साथ तलसा हजूर माजरत के साथ हजूर बात यह है कि जो मौजू चल रहा है ना उस मौजू पर बात करें। हमने किसी ने भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कोई बात नहीं की, तो कोई दोस्त बात नहीं कर रहा। सर तो मैंने जो ये आपने कहा ना वो इसी अल्लाह के नहीं नबी करते हैं, वो भी करते रिलेटेड हैं है, अभी भाई, वो भी वो करते हैं, करेंगे ना लेकिन ये है करेंगे। हाँ, पहले इसी मैंने सवाल मौजू किया ना से तल्ला साहब से। रिलेटेड सवाल है, ये आपका जवाब है मुझे। अब मैं अपना नहीं नहीं, आंसर मैं दे रहा ये हूँ, कह रहा हूँ तल्ला मैं साहब आपको असद जवाब भाई दे रहा असद हूँ, भाई हिम्मत पहले ना करें। पंडित साहब यूनी की असद भाई पहले पंडित साहब की बात सुन ले, फिर आप अपना सवाल कीजिएगा। जज़ाकल्लाह जी पंडित साहब। माशाल्लाह। तो मैंने आपसे ये सवाल किया है कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं? हाँ जी, हो गया मैं सवाल। कोई औखा सवाल कर देता, औखा सवाल है। जी पंडित साहब, अब आप म्यूट लगा लें, आप वो असद भाई हाँ का जी, जवाब ले मैं लें। तो हाँ मैं मानता हूँ जी, आगे बोले। जज़ाकल्लाह। उनके मानने वाले तो उन्होंने उनको खुदा बनाया हुआ है, वो उनको क्या मानते हैं? नबी मानते हैं उनको उनको खुदा या खुदा खुदा मानते मानते हैं? हैं। हाँ तो मैं तीन खुदा नहीं खुदा मानता बनाए, ना। उनकी माँ को भी खुदा बनाया हुआ है, उनको हाँ भी खुदा मैं बनाया। जवाब दे रहा हूँ ना तल्ला साहब, मैं उनको खुदा नहीं मानता, मैं उनको अल्लाह का सच्चा नबी मानता हूँ, हाँ, बस बात तो खत्म मैं हो भी गई। उनकी पूजा नहीं करता, मैं उन्हें नबी मानता हूँ। यानी कि कैसे? कौन आराम आया या ओ और यार बताओ? एक मिनट यार, नहीं ईसा अलैहिस्सलाम का ये तो थोड़ी सी दावा जगह नहीं था बनाए ना कि मुफ्ती साहब, एक और मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं, थोड़ी सी जगह बनाए कोई भाई। मुफ्ती साहब मेरा हाल तशरीफ लाए नीचे हैं। जाता हूँ, मैं मुफ्ती नीचे साहब जाता हूँ। आगे फिर जी जी तल्ला साहब बैठे ही मैं टेंशन क्यों लै गए हो, नाल ही नारा मार छड़ा नहीं नहीं नहीं, वो जीते मुफ्ती गए तो साहब मिर्जा नहीं, साहब कट्ठे हो गए। पंडित साहब वो मुफ्ती साहब नहीं ने, ये होर मुफ्ती साहब ने। मुफ्ती ते जी मुफ्ती तल्ला होता है, वो साहब की कहना है साडा ओ वजीर छड्डो, आला। ओ छड्डो मुफ्तियां नु तल्ला डिग्री साहब। डिग्री होती है, असली हो या नकली, वालेकुम सलाम। डिग्री डिग्री होती है। हाँ दुरुस्त जना फरमाया जना पंडित ये होता है, चाहे वो मिर्जा साहब करें या बशीर साहब करें, बहरहाल वो छोड़ें बात को। जो मैं आपसे पूछ रहा लेकिन हूँ आप करें कि तो वो जो गुनाह यूनी थोड़ी पूजा होता है, वो जो तो करते सवाब हैं, होता है। वो मेरे चले यहाँ आपने 2-3 सवाल किए तो मैंने उनका जवाब दिया है, तो अभी आप भी जवाब दे देना। तो यूनी पूजा आप जो करते हैं मैंने आपको तो बता दिया मिर्जा है साहब आप कि बाहर वो जाएं, कहाँ से जैसे अच्छी बात है। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले उन्हें खुदा मानते हैं और आप नहीं मानते हैं, नहीं इसी आप नहीं तरह जो मानते, उनकी यूनी पूजा करते हैं, हम तो उन्हें सिर्फ अल्लाह का नबी मानते हैं। नहीं लेकिन ईसा ये अलैहिस्सलाम बातें ने कभी ईमान कहा? की है और इल्मी चले है। इधर ही आ जाते माफी हैं तल्ला चाहता हूँ, साहब, मैं इधर ही आ माफी चाहता जाते हैं, इधर ही आ जाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी बोला कि मैं खुदा का बेटा हूँ या मैं खुदा बन गया, हूँ। मैंने तो ख्वाब में यूनी देखा, ईसा उसमें देखा? उन्होंने, हमारे नबी ने, उन्होंने कहीं ये कहा था कि मेरी खुदा को छोड़ के इबादत करो? हाँ इधर भी आते हैं। मिर्जा साहब ने कहा तो है कि मैं कृष्ण गोपाल रुद्र गोपाल हूँ, कृष्णा बन गया हूँ, तो वो कहते हैं कि जनाब मैं खुदा का बेटा हूँ तो मैं खुदा बन गया हूँ। आगे करें बात। खुदा बन गए हुए हैं, माशाल्लाह। देखें, बात उससे की जाती है, उसके सवाल का जवाब दिया जाता है जिसको आता हो जवाब, भाई आए बाएं शाइने ना करें, जिसको जैसे आपने पूछा खुद मैंने उसका जवाब ना जवाब दे आता दिया। हो। मतलब साहब मुफ्ती साहब के साथ तो आप बोले नहीं हैं, ये ज्यादती है ना। मुफ्ती साहब जब तशरीफ फरमा थे तो यार आपकी मैं आवाज ही निकल लड़ाई रही नहीं थी। करना चाहता था मुफ्ती और साहब, चले नहीं नहीं, यार, आप मैं हमारे आपसे बीच हो भाई गए जनाब, आप हमारे जहाँ भी बड़ी उनकी मेहरबानी, बात हो शुक्रिया रही है मेरे या भाइयों, आवाज निकल रही है, निकलनी चाहिए, बस तल्ला नहीं साहब नहीं नहीं, खिलाफ। तलत भाई पंडित साहब ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ,
ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਡਤ ਸਾਹਿਬ? ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਯਾਰ ਲੈਣ ਗੱਲ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਰਨ ਦਿਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਧਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਉਧਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਇਧਰੂ ਲਿਆਓ। ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇਧਰੂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜਾਂਦੀ ਲਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਜਾਂਦੀ ਲਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਘੜੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਖੱਪ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਬੋਲਣਾ ਇਧਰੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਸਲਸਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਥੱਲੇ ਜੱਜਾ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਛੱਤਰ ਮਾਰੋ। ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ। ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਬੇ ਭਾਈ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਤੇ ਦਫਾ ਮਾਰੋ, ਬਲੌਕ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਚੁੱਪ। ਜੀ ਜੀ ਯਾਰ अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई नाल मेरी गल है। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁल्ला। जी मेरी गल हबीब भाई नाल है। भाई अस्सलाम वालेकुम। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ अच्छा मैं कराची विच मेमनकोट ते एक ऐसे इलाके च काम कीता। मेरी गल सुन के ऐसे इलाके च काम कीता कि उत्थे नाल एक नारियल दा बाग सी, हिंदुआं दी फैमिली सी उत्थे। आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦੀ, ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ